Voice of Parliament from TBC. ගරු කතානායකතුමනි, අද මේ සභාවට පැමිණිලා යලිත් පාර්ලිමේන්තු ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම විශේෂයෙන්ම මගේ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. මේ පිළිබඳව ඔබතුමාටත් අපේ සභානායකතුමාටත් අගමැතිතුමාටත් විපක්ෂ නායකතුමාටත් අනික් පක්ෂ නායකින්ටත් මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. මම අපේ බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාගේ කතාවට අහුම්කම් දුන්නේ නැද්දී මට එකක් මතක් වුණා. ඔහු මේ ආණ්ඩුවෙන් බදු සහන දීලා තියෙනවා. ලොකු මිනිස්සුන්ට බදු සහන දුන්නා, පොඩි මිනිස්සුන්ට බඩගින්න දුන්නා. අද තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද කියලා බලමු. මට අතීතය ගැන වැඩි කතා කරන්න උවමන නෑ. 2019 මේ රටේ විදේශ විනිමය සංචතියේ තිබුණේ ඩොලර් කෝටි 700යි. අද ඩොලර් කෝටි 400කට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මීට අමතරව මට මතකයි අපේ උදේ ගමන් පිළ ඇමතිතුමාගේ ප්‍රකාශයක් මං කියුවා තෙල් සංස්ථාවේ තියෙන ණය තෙල් සංස්ථාවට ඒ අවස්ථාව දුන්නේ ණය ගෙවන්න. ඒ මුදල් වෙන තැනකට ගත්තා. එතනක් තියෙනවා කෝටි 300ක් විතර. මේකේ අපේ සංඛ්‍යා ලේඛන වලට එන්නේ නැහැ. මේ දෙකම එකතු කරන්න. අනික බලන්න හදිසියේ ගන්න තියෙන්නේ අපේ වාණිජ බැංකු. වාණිජ බැංකු වල අද ණය තියෙනවා. මේකක්වත් සංඛ්‍යා ලේඛනේ නැහැ. අද මේක අපේ රට බලපානවා. මේ මාස අවසානයේදී ඩොලර් කෝටි 100ක ණය ගෙවන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. තවත් tie කෝටි 200ක් විතර ගෙවන්නේ. අපි කොහොමද මේවා ගෙවන්නේ? අයි බලාපොරොත්තු වෙන IMF ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංවිධානයෙන් කෝටි 78ක් ලැබෙයි කියලා. ඒක මේ අවුරුද්දේ ලැබෙයිද? එන අවුරුද්දේ ලැබෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒක ලැබෙනවා. ඊළඟට ස්වාප් එකෙන් තව කෝටි 40ක් විතර ලැබෙනවා. බංග්ලාදේශයෙන් කෝටි 20ක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කොහොමද අපි මේ වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යන්නේ? මෙතන තියෙන අතීතය ගැන කතා කරන්නේ නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ මේකෙන් අපි ගොඩ එන්නේ කොහොමද? අපි කොහොමද විසඳුමක් හොයන්නේ? අවුරුදු 2-3ක් ඊට වඩා යන්න පුළුවන්. සමහරු කියනවා අවුරුදු 10ක් කියලා. ඒත් අපිට යම්කිසි විසඳුමක් සැලසුමක් තියෙන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව ඒක ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඉතින් ඇමතුමා කිව්වා මේ ගැන සාකච්ඡා කරන පාර්ලිමේන්තුවේ වාරයක් ඇති කර මම ඔබතුමා එක 100%ක් එකඟයි. ඒත් මොකද්ද ඔබතුමාලා විසඳුම? කොයි මාර්ගෙද යන්නේ කියලා. මට අනික් අය වෙනුවෙන් කතා කරන්න බෑ. මම නම් කියන්නේ අපිට තියෙන එකම මාර්ගය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ආපහු ගන්න දෙනු කරා. අපි 2015 ඉඳන් 2019 ඔබතුමාලා එකඟ නැත්නම් ඒ විකල්පය මොකද්ද කියලා අපිට කියන්න. විකල්පයක් නැතුව සංඛ්‍යා ලේඛන කතා කරන එකේ අපිට කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. අනික මෙතන අද තියෙනවා පොහොර ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපිට තියෙනවා තෙල් ප්‍රශ්නේ, අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න ගණනාවක් මේ රටේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා පිපුණොත් මොකක්ද රට වෙන්නේ? ආණ්ඩුවක් නැති වෙනා නේ, පාර්ලිමේන්තුව නැති වෙයි. අන්න ඒක මතක තියාගෙන අපිට අවස්ථාව දෙන්න මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම මම තව කාරණයක් මේකට පදනම වෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම කොවිඩ් වසංගතය. මොකක්ද අපි කළා තියෙන කොවිඩ් වසංගතය ගැන? මම මෙතෙන්ට එන්න ඉස්සෙල්ලා මගෙන් කොළඹ නගර සභාවේ නගරාධිපති ඉල්ලීමක් කළා අගමැතිතුමාට කියලා ලැබිලා තියෙන ඇස්ට්‍රාසෙන්සා වලින් කොටසක් දෙන්න. අර දෙවනි වටේ දෙන්න කියලා මම එතුමීට සභාවට කියන ඔබතුමායි කතා කරන්නේ. ඒකට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් විශේෂයෙන්ම අද මොකද සිදු වෙලා තියෙන්නේ? අපිට එකක් කියන්න පුළුවන්. මේ කාර්ය සාධක බලකාය සම්පූර්ණයෙන්ම අසාර්ථකයි. පටන් ගත්තේ දවසේ අද වෙනකම් මොකද්ද කියලා සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමාගේ ඇමතිතුමියගේ කතාවට අහුම්කම් දුන්නා නම් තේරෙනවා. මොකද්ද අපි කරන්නේ? මේ කාර්ය සාධක බලකායක් ඉදිරියට යන්න බෑ. අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. හැම එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව මේ වගකීම තියෙන්න ඕන කැබිනට් මණ්ඩලයටයි, කැබිනට් මණ්ඩලයේ වග කියන පාර්ලිමේන්තුවටයි. ඇයි කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ බලතල දෙන්නේ නැත්තේ? බලතල තියෙන්නේ. ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි වගන්තියේ, 4 වෙනි වගන්තියේ, 43 වෙනි වගන්තියේ මේ ආණ්ඩුව පාලනය කරන්න පුළුවන් මේ කැබිනට් මණ්ඩලයට පමණයි. අගමැතිතුමත් මෙතන ඉන්නවා. ඇමතිවරුත් ඉන්නවා. ඔබතුමා බාර ගන්න. ඔබතුමා වැරදි වුණොත් අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට වෙලා කෑ ගහන්න. අඩු ගානේ පෝස්ටර් ඉල්සන්න. ඇයි මේක කැබිනට් මණ්ඩලයට බාර නොදෙන්නේ? අනික WH සංවිධානයේ අතරේ විශේෂඥ වෙනම කණ්ඩායමක් තියෙනවා. ස්පෙෂල් ඇඩ්වයිසර් ගෲප් ඔන් එක්ස්පර්ට්ස්. ලංකාවේ ඒක නෑ. ඒක කොමිටියක් තියෙන්නේ. ඒක බාර දීලා තියෙන්නේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියෙක්ට. හමුදාපති කියන්නේ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියෙක්. කොහොමද එතුමා මේ වැඩ කටයුතු කරන්නේ?
ලේකම් වරුන්ට නියෝග දෙන්න පුළුවන් ඇමතිතුමන්ලට නැත්තම් කැබිනට් මණ්ඩලයට පමණයි. දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ට නියෝග දෙන්නේ ලේකම්වරු ඇමතිවරුන්ගේ තත්ත්වය අනුව. ඇයි මේ බලතල ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ? ඇයි මේ බලතල ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ? අපි කියන්නේ ඒක නායකත්වය ගන්න ව්‍යවස්ථාවෙන්. කාටවත් වෙන එක්කෙන්ට ගන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුව මෙතනින් ඉඳන් ඒ ගැන කතා කරන්න. අද මොකද්ද තියෙන සුදුසුකම? අනික ඕනෑම රජයක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රජයක කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. දේශපාලන අධිකාරී ඒ තමයි කැබිනට් මණ්ඩලය. ජනාධිපති, අගමැති, කැබිනට් ඇමතිවරු. සිවිල් බලය ඒ තමයි සිවිල් පාලනය. ලේකම්වරු ගෙනන පල්ලෙහාට. මිලිටරි බලය ඒ හමුදාව යුද්ධයට යොදන එක. අද මිලිටරි බලය අරගෙන දැන් සිදු වෙලා තියෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම රටේ පාලනය කරන. ඒක කරන්න බෑ. ඒක වැරදි. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ලා තියෙන කොවිඩ් විතරක් නෙමෙයි. අර ආයෝජන මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවට මුදල් ඇමතුමා ඉන්න තිබුණා. නැත්තම් රාජ්‍ය ඇමතුමා ඉන්නද? ඒ මැදට ඇවිල්ලා හමුදාපති කතා කරනවා. ඒක දැක්කම ඊට කොහෙද ගියා. ඉතින් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ හමුදාපතියක එතුමා මගේ මම හොඳට ආශ්‍රය කරන මට උදව් කරලා තියෙනවා. ඒත් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න බෑ. මේක හමුදා කරන එකට යන්නේ. ඔබතුමන්ලා අරගන්න ඕන කමන්නේ. ජනතාව ඔබතුමන්ලට ඒ ජනවරම දුන්නා. ඒ ගැන අපිට විවාද කරන්න බෑ. ඒත් අපි ඔබතුමාට දොස් කියන්නේ ඒ ජනවර යොදවන්නේ නැතුව හමුදාකරණයකට අර්ධ හමුදාකරණයකට යනවා ඒ බලතල බාර දෙනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන කියන්නේ අගමැතිතුමනි අපි කැමති වෙලාවක මම ඉල්ලනවා අපිට විවාදයක් දෙන්න මේ ව්‍යවස්ථානුකූල ප්‍රශ්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. මොකද අපි අපේ දේශපාලන විරුද්ධවාදිකම් තිබුණාට ව්‍යවස්ථානුව කැබිනට් එක තමයි තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒව විවේචනය කරන්න අපිට පුළුවන්. විශ්වාසභංග යෝජනා ගේන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට එලා වාඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒක කරන්නේ නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලන වෙලාවක් මම ඉල්ලනවා මං හිතා අනික අපේ මිත්‍රයන් පාර්ලිමේන්තුව එකඟ වෙයි කියලා මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ බලතල අතහැරීමත් ක්‍රියා නොකිරීමත් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමත් ජනවරම නැති කිරීම ගැනත් අපිට විවාදයක් දෙන්න කියලා මං ඉල්ලනවා. ඊට වඩා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ ඒත් යලිත් දෙපැත්තේ සියලු දෙනාටම ස්තුති කරමි. අර කරුණු එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමු කියලා මගේ මිත්‍ර බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්මයාට ප්‍රකාශ කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම අවසන් කරනවා. Honorable Kabir Hashim. Honorable Kabir Hashim. Thank you. ගරු කතානායකතුමනි මට කෙටි කාලයක් තියෙන නිසා මම ඊටාම කෙටියෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. මේ පළමුවෙන්ම රටේ තත්ත්වය ගැන අගමැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට ඉන්න නිසාත් වැදගත්. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තාව 2020 ඉදිරිපත් කරා. අපේ මේස උඩ තියෙනවා මේක. මේක අනුවම පේනවා කොහොමද ඔයාලා වැරදි දත්ත තොරතුරු දීලා මේ රටේ මිනිස්සු නොමග යවුවේ කියලා. මේ රටේ ප්‍රශ්නය වසංගතය නිසා නෙවෙයි. මේ රටේ ප්‍රශ්නය ආර්ථික අකාර්යක්ෂම කළමනාකරණයක් නිසා කියන එක පැහැදිලි. මේ පොතේම තියෙනවා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි ඇමතුමනි රාජ්‍ය ණය 2020 රුපියල් ට්‍රිලියන 14.8යි කියලා. ට්‍රිලියන 14.8යි. හැබැයි මේක කියනවා ජාතික විගණන කාර්යාලය විගණකාධිපතිතුමා කියනවා මේකේ අවසානයේදී කෝටි ගාණක් මේකේ අතහැර තියෙනවා කියලා. මේ ණයවලින් කෝටි 17000ක්. ඒතොර එතනම පේනවා කරන දත්තවලින් කරන බොරුව. ඒතොර ගණනය කිරීමේ අක්‍රමිකතා ගත්තම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් කෝටි 29000ක්. ඩිසැම්බර් මාසේ 31 වෙනිදා හරියට ඇතුළත් කරලා නැහැ. විධිවිධාන ප්‍රතිපාදන භාවිතා කරලා නැහැ. ඕක අතහැරලා තියෙනවා. එතකොට අපේ කාලේ LRT ට්‍රාන්සිට් සිස්ටම් රේල්වේ එක අපි ආරම්භ කරන්නට ජපානයෙන් ණය ගිවිසුමක් අත්සන් කරා. ඒක අවලංගු කිරීම සඳහා ජපානයෙන් රුපියල් මිලියන 5896ක් රුපියල් මිලියන 5800ක් අපෙන් ආය කරන්නට ක්ලේම් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක අතුලත් කරලා නැහැ මේ වාර්තාවේ. කෝටි ගාණක් මේ කරපු වැරදි වැඩවලින්. ඒ කියන්නේ මේක කෙලින්ම කියනවා නම් මේ වගේ තාක්ෂණික දෝෂ බොරු කියපුවා මට දිගටම කියන්න බලන්න කාලේ මදි නිසා මම උතනින් නතර කරනවා. මේ ආණ්ඩුවට දැන් තියෙන තත්ත්වය බැලුවම ඇත්තටම අර දැඩි සත්කාරයේ ඉන්න ලෙඩෙක් වගේ. හැබැයි දැඩි සත්කාරයේ ඉන්න ලෙඩෙක්ව සුව කරන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ මේ ලෙඩට මල්ටිපල් ඕගන් ෆේලියර් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි බහුවිධ ශරීර අවයව විකලවීම. මේ ඔක්කොමත් එක්ක බහුවිධ ශරීර
අවයව විකලවීමේ රෝග ලෙඩක් බෝ වෙලා තියෙනවා මල්ටිපල් ඕගන් ෆේලිය. එතකොට දැන් අක්මාව වැඩ කරන්නේ නැහැ. වකුකඩු භාගයයි වැඩ කරන්නේ. ජොන්ස්ටන් ඇමතුමාට එහෙම දන්නේ නැහැ. එතකොට අග්නියාංශය වැඩ කරන්නේ නැහැ සමහර අයගේ. එතකොට පෙනහැලි මේ රටට කොරෝනා එන්න ඉස්සර ආණ්ඩුවේ පෙනහැලි වැඩ කරන්නේ නැතුව නියුමෝනියාව භාගයට ඇදිලා තිබුණේ. හරි දැන් හෘද රෝගේ හෘදය අකර්මණ්‍ය වෙලා දැන් මේක හાર્ට් ෆේලියර්. මේක තමයි තත්ත්වය. මේක ඇත්ත. මේක විහිළුවක් නෙවෙයි. මොකද මේ ඕගන් ෆේලියර් එක ගත්තම ඔබ වගකිව යුතුයි. පළමුවෙන්ම ආර්ථිකය තුල ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නය බහුවිධ ප්‍රශ්න ගත්තම මූල්‍යාංශය ගත්තම මොකද වුණේ? මූල්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තිබුණේ නැහැ. ෆිස්කල් පොලිසි එකක් තිබුණේ නැහැ අගමැතිතුමනි. මම කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම් කප්පාදු කරන්න ගියා. දැන් මෙතන කතා කරා රාජ්‍ය ආදායම ගැන බන්දුල ගුණවන්තන ඇමතුමා කියන්නකෝ. බද්ද අඩු කරා. කෝටි 60,000ක් පාඩු වුණා. වැට් බද්දෙන් කෝටි 30,000ක් අපිට පාඩු වුණා. හැබැයි ඒකෙන් මොකද වුණේ? ශ්‍රේණිගත කරපු ආයතන අපිව ඩවුන්ග්‍රේඩ් කරා. ඊට පස්සේ ලංකාව පිළිබඳව තියෙන ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය මූල්‍ය විශ්වාසය නැති වුණා. හැබැයි බන්දුල ගුණවන්තන ඇමතුමනි අපේ කාලේ බදු වැඩි කරාට අපි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල 2015 ආණ්ඩුව ගන්නකොට 2019 වෙනකොට හැම දෙයක්ම පරිප්පු සීනි හාල් මැස්සෝ සැමන් හාල් කිරිපිටි හැම එකක්ම 2015 ගන්න එකට වඩා අඩු කරලා දුන්නා. ඒක මතක තියාගන්න. හැබැයි ඔබතුමන්ලා කෝටි 30,000ක් ආදායම් නැති කරලා අද තියෙන මිල අද පරිප්පු 220 110 තිබුණ එක අපි දෙනකොට සීනි 100 තිබුණ එක 130යි හාල් මැස්ස 350 තියෙන එක 800යි සැමන් 195ට තිබුණ එක 800යි මේ වගේ පොල් ගෙඩියවත් දෙන්න බැරි ආණ්ඩුවක් මොකටද? හරි දැන් මේක තමයි එතකොට එතන තිබුණු මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිවල තියෙන ප්‍රශ්නය. බදු අඩු කිරීමෙන් මොකද්ද උනේ වාසිය? රාජ්‍ය ආදායම නැති වුණා මිනිස්සුන්ට බඩු මිල වැඩි වුණා. මේක ගැටලුවක්. ඔයාලා වග කියන්න ඕනේ. ඒතකොට මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ගන්න. මොනිටරි පොලිසි එක. බ්‍රිතාන්‍යයේ රජ කාලේ 1705 ස්කොට්ලන්ඩ් වල හිටපු ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් ජෝන් ලෝ කියලා. ඒ මිනිස්සයා 1705 කරපු ආර්ථික න්‍යායක් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා ගෙනල්ලා දුන්න ලනුව ආගමැතිතුමා ඔයාලට. මොකද MMT කියලා. අච්චු ගන්න කිව්වා සල්ලි. අච්චු ගැහුවා දිගටම. අච්චු ගහලා මොකද උනේ? මේ ජෝන් ලෝ කියන මිනිස්සයා ෆ්‍රාන්සියට පැනලා ගිහිලා කිං ලුයි කියන රජතුමාටත් ලනුව දීලා අන්තිමට ෆ්‍රාන්සිය 1700 ගණන් වල බංකලෝත් කරේ මේ මිනිස්සයා MMT ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක. දැන් නිවාඩ් කබ්‍රාල් ලෝක තමයි ලංකාවෙත් කරන්නේ. මෙහෙ ගැහුවා ගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකොට කෝටි 16,500ක් මුදල් අච්චු ගැහුවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම අච්චු ගාපු මුදල් වලින් මේ රටේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේනේ. මොකද බංකලොත් කියන්නේ එහෙනම්. හැබැයි සල්ලි නැත බංකලොත් රුපියල මස්ත බාල්දු කරා. ඒක තමයි උනේ. රුපියල අගේ නැති කරා. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එක දෙයක් හොඳ ක්‍රිකට් ගහනවා. එයා ගැව්වා 6 පාරක් 2005 ආපු ගමන් ඩොලරය රුපියල් 100 පනලා අරන් ගියේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇවිල්ලා 2021 ඊළඟට ගැහුවා ඒක රුපියල් 200න් එහා පැන්නුවා. දැන් තා පොඩ්ඩක් තිබ්බනම් 300ක් පන්නයි. ඔයාලා හිතනවා මේක දක්ෂකමක් කියලා. ඉතින් මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? රටට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි වෙළෙන්දපොළ මිල ස්ථායීකරණය කරන්න. ඉල්ලුමයි සැපයුමයි අතර තියෙන බැඳීම දන්නේ නැති ආණ්ඩුවක්. කොහොමද තමුන්නාන්සලා මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ රටේ මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ? වීසා හාල් මිල ගන්න. අරයා නෑ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ. එයා කතා කරන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊයේ මොකක්ද එකක් කිව්වා. මේ රටේ වාර්තාගත වෙන සහල් නිෂ්පාදනයක් ඇති වුණේ මේ ගිය වසරේ. අපේ රටේ මාසිකව හාල් පාරිභෝජනය මෙට්‍රික් ටොන් 200,000යි. හැබැයි අපට ඕන තරම් හාල් තිබුණා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 2.4යි. පළවෙනි වතාවට අපට අතිරික්ත අස්වැන්නක් තිබුණා අපට ඕන තරම්. හැබැයි මේ වගේ තැනක් තියෙනකොට හාල් ආනයනය කරන එකම ආණ්ඩුවක්. මුදල් නැහැ, ඩොලර් නැහැ. හැබැයි හාල් ආනයන කරන්න ඕනේ. අස්වැන්න තියෙද්දි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට හාල් අඩු කරලා දෙන්න බැරි ආණ්ඩුවක්. මොකටද ආණ්ඩුවක්? හාල් හැමතැන තියෙනවා. මේ ඇමතිවරයා කියනවා වී මුදලාලිලා ඕක හොරකම් හංගලා තියෙනවා කියලා. මේ ආණ්ඩුව ආවේ ලෝකේ තියෙන හොඳම බුද්ධි අංශය හදන්න. මේ ආණ්ඩුව කිව්වා සහරාන්ලා අල්ලනවා, ත්‍රස්තවාදීන් අල්ලනවා කියලා. කොහෙද සහරාන්ලා අර්ජුන මහෙන්ද්‍රන්ලා අල්ලන්නේ? වී මුදලාලිලා හංගලා තියෙන හාල් ටික හොයා ගන්න බැරි ආණ්ඩුවක් තියෙනකොට ලැජ්ජයි කියන්න. තමුන්නාන්සලා අස්වෙන්න ඕනේ. තමුන්නාන්සලා අයිතියක් නැහැ මේකේ ඉන්න. එතකොට බලන්න තෙල් ප්‍රශ්නය ගන්න. මේ තෙල් ප්‍රශ්නේ 2020 මොකද්ද තිබුණේ? තෙල් ආනයනය 2020 හොඳටම අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ රජයට ගිය වසරේ
ඩොලර් බිලියන 1.3ක ඉතුරුවක් තිබුණා. තෙල් ආනයන අඩුවීමෙන් ඒ කියන්නේ කෝටි 25,350ක්. ඒ සල්ලි කොහෙද? ඒ අඩුවිච්ච සල්ලි මොකද කරේ? ඒකත් විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් තෙල් සංස්ථාවට රුපියල් කෝටි 4,800ක් ගෙව්වා ගිය වසරේ. ඒ සල්ලි කොහෙද? මේ ඇමතිවරයා ලැජ්ජ නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා තෙල් මිල වැඩි කරන්න ඕන කියලා. එතකොට වසරකට වැඩි කාලයක් පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රුපියල් 80ක ආදායමක් උපයගත් ආණ්ඩුව, ඩීසල් වලින් රුපියල් 34ක ලාභයක් උපයගත් ආණ්ඩුව ඒ ආදායම අරගෙන ස්ථායීකරණ අරමුදලක් හැදුවා. ස්ථායීකරණ අරමුදලේ කෝටි 5000කට ආසන්න මුදලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මහ බැංකුව සනාථ කරන ස්ථායීකරණ අරමුදලක් තිබුණා කියලා. ඒ වගේම කෝප් ආයතනය ඒක සනාථ කරනවා. එතකොට මේ මුදල් ටික අමතිවරයා කියන අපි ඒක පාවිච්චි කරේ තෙල් මිල ස්ථායීකරණය කරන්න නෙවෙයි කියලා. එහෙනම් මොකටද? බඩු මිල අඩු කරන්නද? බඩු මිල අඩු වුණේ නැහනේ. එහෙනම් කොහේ හරි කාගේ හරි සාක්කුවටද ඔක ගියේ? ඈ? ඔව් ඒ කියන්නේ එතකොට ඒක වෙන කොහේ හරි යවුවද? මේක ඇවිල්ලා බාර මෝඩ කතානේ මිනිසුන්ට කියන්නේ. ඒ නිසා මේ මිල සූත්‍රය ගැන කියනවා. අපේ මම ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ මිල සූත්‍රය අපේ කාලේ මිල සූත්‍රය තිබුණා නම් තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. අද වැඩි වෙලා තියෙයි කියලා කියනවා. ගරු ඇමතිතුමනි මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම්. රෙදි ඇඳගෙන කතානායකතුමනි මේ മന്ത്രിතුමාට අවස්ථාව දීලා බොරු කියන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. ඔබ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර මහ බැංකුව වාර්තාවේ මිල ස්ථායීකරණ අරමුදල නමින් පිහිටුව අරමුදලේ මොනවද කරේ කියන එකත් ඒ අරමුදල පිහිටවන අවස්ථාවේ 2020 මාර්තු මාසේ 30 වෙනිදා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මුදල් ඇමතිවරයා විදිහට ඉදිරිපත් කර අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවේ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. කතානායකතුමනි මෙතුමා කිව්වා අපේ සූත්‍රය මිල සූත්‍රය භාවිතා කරා නම් අද තෙල් මිල තියෙනවා එකට වඩා වැඩි වෙයි කියලා මං කියන්නම්. මිල සූත්‍රයේ වැඩක් නැහැ. අද වෙනකොට අපි 2019 මේක බාර දෙනකොට මර්බන් ඒ කියන්නේ බොර තෙල් බැරලයක් ඩොලර් 60යි. අදත් මර්බන් බැරලයක් ඩොලර් 60යි බුකින් ක්‍රමය අනුව ගත්තම 7කින්වත් වැඩි වෙලා නැහැ. ඒ මිලම තමයි අද පවතින්නේ වෙළඳ පොලේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොලේ. මොන පදනමින්ද තෙල් මිල එහෙනම් වැඩි කරේ? මිල සූත්‍රය දැම්මනම් මීට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතුමා බොරු කියනවා. මේ රටේ මිනිස්සු නොමග යවනවා. ගරු කතානායකතුමනි ඒ වගේම පෙට්‍රල් බැරලයක් වුණත් ඩොලර් 2කින් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට වඩා වැඩි වෙලා නැහැ. එම නිසා මේ බහුවිධ ශරීර අවයව විකල වීම අද පැහැදිලිව ආණ්ඩුව තුළ පෙනී යනවා. ඒකේ අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඒ නිසා මේක අවපාලනය. කාලය අවසానයි. හරි කතානායකතුමනි මම අන්තිම වශයෙන් කියනවා මේක දේශපාලනේ මොහොතකට අමතක කරමු. ඊට වඩා බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තෙල් මිල වැඩි වුණාම මොකද්ද වෙන්නේ? අපට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ බිත්තියට හේතු කරපු මිනිහට අද ඊතලෙන් විදිනවා වගේ වැඩක් තමයි තමුන්නාන්සලා කරන්නේ. තෙල් මිල වැඩිවීමෙන් අඩු ආදායම් සහ මැදි ආදායම් පවුල් වලට මේක බරපතල විදියට වදිනවා. අද එළවලු මිල මම ඊයේ මගේ ගෙදරට එළවලු ගන්න මම නාරායන් පිට ජාතික වෙළඳ පොලේ චෙක් කරා බෝංචි කිලෝ එකක් ගිය වසරේ 220කට තිබුණ එක අද 360යි. වම්බටු රුපියල් 189ට තිබුණ එක අද රුපියල් 260යි කිලෝ එක. එතකොට මාළු මිරිස් මන් දන්නේ මේ මුහුදේ මාළු නැති නිසා මාළු මිරිස් වැඩි වුණාද කියලා. අද 360යි. මෑකරල් 204යි. පතෝල 240යි. වැටකොළු 240යි. ගොරකා 643යි. සියම්බලා 573යි. රුපියල් 150කින් ගොරකා සියම්බලා වැඩි කරපු ආණ්ඩුව. තමුන්නාන්සලා කියන්නේ මේක දේශපාලනේ අතාරින්න අපි සංවේදී වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට. අද මිනිස්සුන් මොකද්ද කරන්නේ? Tamanට තොග වෙළඳ පොලේ ආනයනකරුවන් කියනවා දැන් ඩොලරෙත් වැටිලා තියෙනවා තෙල් මිල වැඩි වුණාම ඒගොල්ලෝ සීනි පරිප්පු කිරිපිටි ඔක්කොම වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. අද කතානායකතුමනි ලොක්ඩවුන් එක ඇරියම මිනිස්සු පිරිමි ටික ගිහිල්ලා බාර්වල හිටගත්ත වෙන්න පුළුවන්. ගෑනු ටික කොහෙද හිටියේ? උගස් බදු සාපුවල. තමන්ගේ රත්තරන් බඩු ටික තියන්න. මොකද ගෙදර ආදායමක් නැහැ. බඩු මුට්ටු ගන්න සල්ලි නැහැ. මේක ගැන කවුද කතා කරන්නේ? තමුන්නාන්සලාට මේක විහිළුවක්. මෙතෙන්ට අවිලා පරණ යල්පැනපු ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරනවා. මේ මිනිස්සු ගැන කවුද කතා කරන්නේ? මේක තමයි අපි ඊයේ විරෝධතාවයක් කරේ. අපිට ඕක මෝඩ චූන් එකක් ගන්න නෙවෙයි. විවිධාකාර වාහනවල ආවේ. Honorable Suwandiran. Thank you, Honourable Speaker, for the opportunity to speak on this very important issue that is before the House. At a time when the country's financial situation is in dire straits. But you have 9 minutes, Honourable. Thank you, sir. But before I get on to that subject matter, since the Honourable Minister who preceded me made mention of Tamil political prisoners, I'd like to tell him
that this is a matter that we have been agitating for, as far as I remember, from 2010 when I entered this house. We have not allowed even one session of parliament pass by without raising that issue. So for over a decade, we have agitated this. In the year 2011, His Excellency Gotabaya Rajapaksa, when he was Defence Secretary, facilitated me to visit prisons and obtain these details of these prisoners, which I did and gave the then President, Honorable Mahinda Rajapaksa. So, for 10 years this has been talked about. You have expressed interest in doing something. No government ever said, no, we can't release them. But you've kept them for 10 years. Even yesterday, it was strange that a minister from the government is pleading with the government. That's what the statement said. It's pleading with the government to work out a system of release. There was a prominent judge before whom I used to appear, and he used to say this. He would say, if somebody is threatening to mark a document, you can rest assured that the document will never get marked with the case. So if the government is continuously saying, oh, we are going to do it, we are going to do it, our suspicion is that they are not going to do it. So without talking, without saying this ad nauseum, release them. What is standing in the way of releasing them? You don't need 10, 11 years to be talking about this. It's quite obvious why you are talking about it now. That's what we pointed out yesterday. There was a statement day before yesterday and before that. The Prevention of Terrorism Act was brought into this country in 1979 for 6 months as a temporary provisions act. Even now it bears that name. I mean, that's how that's how serious it is. It still is called Prevention of Terrorism Temporary Provisions Act for duration of 6 months. It extended in 1982. It was made permanent, but the title remains. When you are on this side, Honorable Dayasiri Jayasekara, you have attacked the Prevention of Terrorism Act. You have talked about political prisoners. Right? And today you say you welcome it. Don't just keep welcoming it. Do it. We want to, there is no point of order in that. If you want to reply, you can reply to me at any other time. Right? There is no just want to clarify. We never attacked the PTA when we are in the government. We wanted to change it. But the problem is the way it is going to be changed. The clauses that they wanted to put, we don't want to put that. Because the terrorism is somewhat developed now, Speaker. That was the issue. Right, order, you can't let him go on like this. Continue. I mean, how much time did you give him? It is not a point of order. As he started, you knew it was not a point of order. Right. You couldn't have allowed him to take my time like that. Surely you know what a point of order is. So, all I am saying is, there is no point in just threatening to repeal it or threatening to change it. Just do it. Show it by your action. Just because some meeting is coming round, some report is due somewhere else, you jump and say these things. But you don't do it. I challenge Honorable Namal Rajapaksa, who said, I welcomed it yesterday without reservation, because the government was trying to get a wrong message to the country to say that we are using it like a beggar's wound, and that we want them incarcerated, and that we don't want them released. That is far from the truth. We have agitated this, you know very well. Every session of parliament we have agitated for their release. And because you were trying to send a wrong message, without reservation, I welcomed it. But I am challenging you, do it. Tomorrow is Poson. Release them. Release some of them immediately with the others that you will release. And release the rest of them immediately.
None of them need to be incarcerated anymore. They are political prisoners. We have told you why we call them political prisoners. Honorable Surendra Raghavan went and sat behind Namal Rajapaksa to be seen in the videos yesterday when the announcement was made, and wrote today on social media saying that he played a small part in this. Right? He calls them political prisoners. A person in the government ranks calls them political prisoners. Right? So, they are political. No, your name, I will mention your name any number of times. You can't stand up when I mention your name. Right? You have to lick the boots of the government because you have got some position there. Right? I challenge you. Honorable Raghavan, I challenge you. Let's see how many people you are able to release without boasting about this. Why do you want to get involved in this kind of thing? Don't play. You are playing. Yeah. You are playing politics. Both are responsible members of this house. Politics with prisoners' lives. Right? That is what you are doing. You are right? Yeah, Mr. Raghavan, can you please stop it? We are doing this. You don't need 11 years. Yeah. You don't need 11 years. When Sunil Ratnayaka was pardoned and released, how much time did you have been in the parliament for 15 years? You have been in the parliament for 15 years. What did you do? What did you do 15 years in the parliament? That's all right. Now you continue with this. All right. Yeah. All right. Sit down. Without barking, sit down. Right? I'll say what I did. I haven't been here for 15 years. I haven't been here for 11 years. All 11 years. I said that if you are not listening. Every session of parliament, we have asked for their release. We have done that. We sit in the opposition. We don't go licking the boots of the government and get positions like you. Right? We sit in the opposition and that's all we can do. And we have asked for that repeatedly. We don't hang on to coattails of government and get positions. That is not what we do. Right? Turncoats like you, right, who don't have any policy. You come and ask us for nomination, then go and get nomination from the government. You don't have any policy. I would like to ask Honorable Sumandiran, what did you do for last 5 years? Licking the boots of the government. What else? What else he has done? Right, I'll say you more than 100 prisoners were released between 2000 and... Please sit down. Sir, tell that dog not to bark. So, don't get involved that you go ahead with your speech. Why do you want to worry about it? Now, between 2015 and 2019, more than 100 Tamil political prisoners were released. I am not satisfied with that. We pressed for the release of everybody. But if you ask, what did you do? We pressed for it. We sat in the opposition. We were not part of the government. Right? We were not part of... We are not like you. We are not like you. When Maithripala again you are getting involved. Yeah, then when you come and sit here in the government ranks. So I'll get on to the matter at hand. There is a very serious financial issue that the country is facing. And today supplementary estimate has been presented and the justification for that is COVID-19. We do appreciate that you need money, that you have to fight this hard. But it is only in this house that we can actually talk about whether you are doing that in the proper way. I am glad two of the persons I wanted to mention are in the house today. Right? Honorable Professor Tissavitarna is here. The most respected, most senior person in the field is part of the government. He's an MP. He is in parliament. One who knows about viruses more than most people is with you. I saw a few days ago, he had made a public statement saying the army commander doesn't know anything about viruses. Very true. Army commander doesn't fight viruses. He can't even see them. You have to look at it through a microscope. Honorable Professor Tissavitarna knows. Why don't you use him? Why are you using the army commander? The other person is Honorable Dr. Suhasini Varanapala, an expert in public health. That is her field. Right? You appoint a minister in charge of COVID-19, but none of what she says happens in this country. And when she raised an alarm about money, now today you have presented a supplementary budget. When she raised an alarm about money, what did the chief opposition whip do? He went to the press and said, oh, she is under immense stress
Now, Honorable Mrs. Fernandapule, your whip wants you to be referred to a psychiatrist. That is what he was telling the people, right? Your chief government whip was referring you to a consultant psychiatrist. Now, when we have, this is a government that is so fortunate to have two people who must make decisions, who must take the lead, right? You have them with you, and you are fighting the virus like fighting some foreign troops. Give it to the army commander. What does the army commander know? What does the army commander know about even law? To say that there is a lockdown here, there is a travel restriction. Where is it? Where is it? A law must be in writing and must be published. Only then it qualifies to become a law. Right? Nothing. PMD, Presidential Media Division. Is that how laws are made? Now he is silent. Honorable Dasir Jayasekara, who have been in this house for so long. Is that how laws are made? You pride yourself calling yourself a Democrat. You give all that power to one man and he issues media statements. And that is considered law. He says, if I speak, that is the circular. Circular. That is the law. The circular law. Right? Okay. So now you can laugh. Right? You are enjoying what I am saying. But you mustn't allow that to happen. If you are a responsible minister in the government, you must not allow that to happen. You are mismanaging this pandemic. That is why we are in the third wave now. You are unable to manage it. We will even have a fourth wave and more people will die. Right? There are variants happening. This is a new phenomenon. Right? Health authorities, health experts must take the lead in this matter. So we don't mind voting for supplementary estimates. You need the money. We do know that. Around this time last year, we even went to court, asking that Parliament be reconvened. And one of the reasons we asked for was to pass estimates so that it can be used to fight COVID-19. That time you did not want. You did it by executive fiat. Now you are coming to Parliament. This is a proper procedure. Another thing, you need laws. So I keep saying this not only because I have presented a bill, but you need laws. You need proper laws. A country must be governed by laws, not by executive fiat, right? Not at the whims and fancies of the army commander of the country. This house is redundant. This house has become redundant if this house cannot make laws for 1 year on this crucial issue. Most other countries within weeks made laws, special laws to combat this situation. And here we don't want to do that. Why don't we want to do that? Because that will impede with the way the army commander will function. Right? He wakes up one morning and he decides how this must be handled. So this money, you have Itukama fund. Right? Only after a question was asked about its utilization, you came up with 23% that had been used. In January, only 6% had been used. Right? You have that money. You have called for funds. People are donating. Use that. Use that first. Up to now, only 1.3 billion. Only 300 million has been used. You have 1.75 billion in that account. Honourable Member, you have consumed 5 minutes more. I think there is more time, sir. Some of the honourable members have conducted another session of Parliament in the centre today and gone out. They may not come back. They are holding Parliament outside now, I am told. But anyway, help me by finishing. Thank you, sir. I'll wind up. So the only point I want to make is that we must get together and fight this. And we, on this issue and on many other national issues, we don't play politics. Please don't, just to get popularity, accuse us of playing politics. But you are not utilizing members who have been elected by the people to get to... Thank you. Honorable Radhakrishnan, you have 7 minutes. சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற தலைவர் அவர்களே, இன்று இந்த நாட்டிலே பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலே இன்று மக்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே
இலங்கையிலே இருக்கின்ற பொதுவான மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த துன்ப நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. விசேஷமாக நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நூரெலிய, பதுளை, கண்டி, மாத்தளை, ரட்னபுர, கொழும்பு போன்ற பிரதேசங்களிலே இருக்கின்ற மலையக மக்கள் அல்லது பொதுவான மக்கள் இன்று பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த நாட்டிலே இன்று பரவுகின்ற கோவிட்-19 இந்த வியாதி இன்று முழு நாட்டையும் ஆட்டி வைத்திருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையிலே அதை முறையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் இந்த நாட்டிலே இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த நாட்டினுடைய இந்த கோவிட் பரவுதல் இப்பொழுது அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. விசேஷமாக அண்மையிலே இப்போ இந்தியாவிலே இந்த கோவிட் பரவுதல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கை இந்தியாவில் எடுத்த பொழுது இப்பொழுது படிப்படியாக அது குறைந்து வருகின்றது. ஆனால் இலங்கை நாட்டிலே குறைந்து வருவதாக நாங்கள் எந்த வகையிலும் நாங்கள் இன்னும் அனுகூலமாக அதை சொல்ல முடியவில்லை. நாளுக்கு நாள் அதிகமாக வருவதே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த அளவிலே இந்த ஒரு முறைப்படுத்தல், முகாமைப்படுத்துதல் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாகும். அதே போல விசேஷமாக மலையக பகுதியிலே இந்த வாழ்க்கை முறை, லயங்களிலே வாழ்கின்ற மக்கள், கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்கின்ற மக்கள், செறிந்து வாழ்கின்ற மக்கள், சுகாதார வசதி இல்லாத வாழ்கின்ற மக்கள், இப்படி பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை காரணமாகவும் இது அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே அமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது இங்கு பேசிக் கொண்டிருந்தார். இந்த மக்களுக்கான தடுப்பூசியை வெகு விரைவிலே வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த தடுப்பூசியை கொடுத்தால் மட்டுமே இந்த கோவிட் குறையும் என்ற நிலை இன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த மக்களுடைய இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான அரசாங்கம் எந்த விதத்திலையும் இது சாதகமாக நிலையிலே இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாகும். ஒரு பக்கத்திலே ரசாயன உரம் பாவிக்க முடியாத என்ற சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது இப்ப தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மிக மிக குறைந்து வருகின்றது. தோட்டங்களிலே இப்பொழுது 3 நாள் வேலைதான் கொடுக்கப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த 3 நாள் வேலையிலையும் கிட்டத்தட்ட 20 கிலோ கொழுந்து எடுக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை இன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தோட்ட நிர்வாகம் இன்று සිංහලතලේ சொல்லப்போனா කඩා කප්පල් වෙලා තියෙනවා වතු පාලනේ. මම හිතන්නේ අමතුමත් මෙතන ඉන්න අවස්ථාව ඇති මේක ගැන කතා කරන්න ඕන. මම එජන්මන්ට් මොෂන් උත් තියෙනවා මම පස්සේ එක ගැන විස්තර කතා කරන්න. දැනට අපි කියන්න ඕන කිසිම පාලනයක් නැහැ. වතුවල වතු අධිකාරී තමන්ට ඕන විදියට වතු පාලනය කරනවා. ජනතාවට කිසිම සානයක් දෙන්න නැහැ, කිසිම මැනේජ්මන්ට් එකක් කරන්න. 20ක් කඩන්න එහෙම නැත්නම් ගෙදර යන්න. නම දාන්න. ඉතින් මේම කරනවා නම් කොහමද මේ රටේ ආර්ථිකය ගෙනියන්නේ ඉස්සරහට? තේ වලින් තමයි ආර්ථිකය මේ රටට ගලාගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒකත් නතර කරන්න අපි ඉස්සරහට කොහමද මේ රටේ ගෙනියනවා කියලා ඔබතුමාගේ උත්තර මම පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய இந்த தேவையில்லாத இந்த தலையீடுகளினாலே மிகவும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தேயிலை விலையினுடைய இந்த உரம் இல்லாதனால் வீழ்ச்சி ஏற்படும். அந்த வீழ்ச்சி அது பிறகு தொழிலாளர்களுக்கு தான் அது பாதிக்கப்படும். ஆகவே இதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் மக்களுடைய சம்பளம் இன்று 1000 ரூபாய் என்று சொல்லப்பட்டாலும் 1000 ரூபாய் எந்த தொழிலாளிக்கும் கிடைக்கவில்லை. ஆகவே அதனுடைய தாக்கமும் இன்று இந்த எரிபொருளினுடைய விலை அதிகரிப்பதன் காரணமாக மக்களுக்கு சாதாரணமாக 1 கிலோ அரிசி இன்று 120-130 ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. தேங்காய் எண்ணெய் கால் போத்தலின் விலை 700 ரூபாயாக இருக்கின்றது. ஒரு 170 ரூபாயாக இருக்கின்றது. ஒரு போத்தலின் விலை 700 ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கின்றது. ஆகவே ஒரு குடும்பத்திலே 6 பேர் 5 பேர் வாழ்கின்ற குடும்பம் எப்படி சீவிக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் நூரேலியாவை பொறுத்தளவிலே எங்களுக்கு விவசாயம் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. இந்த ரசாயன உரம் இல்லாத காரணமாக, கிருமி நாசினிகள் தெளிக்க முடியாத காரணமாக பல்வேறு துன்பங்களை அந்த மக்கள் இன்று அனுபவிக்கக்கூடிய
ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. ஆகவே இதற்கு எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மனிதனுக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுது எல்லா பக்கத்திலையும் இறுகி கொண்டால் அந்த மக்கள் எப்படி தங்களை முன்னேற்ற முடியும் என்பதை சற்று சிந்திக்க வேண்டும். இந்த கடந்த ஒரு மாதமாக இந்த நாட்டிலே முடக்கம் ஏற்பட்டது. அதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டியதுதான், நாங்கள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த முடக்கத்தின் பொழுது பல்வேறு பகுதி மக்களுக்கு பல்வேறு மக்களுக்கு 5000 ரூபாய் வீதமாக கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அங்கே வாழ்கின்ற தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு இந்த 5000 ரூபாயும் கிடைக்கவில்லை. ஆகவே கொழும்பிலே வாழ்கின்ற, கொழும்பிலே இன்று கருத்தை இழுக்கின்ற, த்ரீவீல் ஓட்டுகின்ற இந்த மக்களுக்கும் இன்று இது போய் சரியாக சேரவில்லை என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதையெல்லாம் அரசாங்கம் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு மாதிரியும் இன்னொரு பக்கத்திற்கு இன்னொரு மாதிரியும் செய்கின்ற சூழ்நிலையை மாற்ற வேண்டும். விசேஷமாக புகவந்தலா பகுதியிலே கொட்டியாகலை என்ற தோட்டத்திலே கடந்த ஒரு மாதமாக மக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகம் கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இதுவரைக்கும் அந்த தோட்ட முகாமைத்துவம் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதற்கான நடவடிக்கையை வெகு விரைவிலே எடுக்க வேண்டும் என்பதையும், தோட்டத்திலே வாழ்கின்ற மக்களுடைய துன்பங்களை பொறுத்து கருத்தில் கொண்டு எதிர்காலத்திலே அவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இன்று கௌரவ நிமால் ஸ்ரீபால் டி சில்வா அவர்கள் இங்கே இல்லை. இருந்தாலும் நாங்கள் லேபர் கமிஷனுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல வேண்டும். தோட்டத்தில் என்ன முகாமைத்துவம் நடக்கின்றது, யாரை வைத்து முகாமைத்துவம் நடக்கின்றது? லேபர் கமிஷனர் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு, போலீஸ் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்குது. அப்ப யாரை வைத்து இதை நாங்கள் நடத்துவோம் என்பதையும் இந்த அரசாங்கம் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதையும், எதிர்காலத்திலே மக்களுடைய தேவை அறிந்து மக்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி நடக்குமே தவிர. கோவிந்தன் கருணாகரன், you have 8 minutes. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, இன்று கோவிட்-19 சம்பந்தமாக அதற்கு தேவையான பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான குறை நிரப்பு பிரேரணை தற்போது விவாத பொருளாக இருக்கின்றது. உண்மையிலேயே கட்சி பேதமற்று இந்த கொடிய நோயை ஒழிப்பதற்கு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று திரள வேண்டும் என்று இன்று சபையிலே அனைவரும் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். உண்மையிலேயே இந்த கோவிட் தொற்றை ஒழிப்பதற்காக இரவு பகலாக பாடுபடும் வைத்தியத்துறை, சுகாதாரத்துறையினரை நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும். உள்ளூராட்சி அமைப்புகளும் இதில் பங்கு கொள்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் எமது பாராட்டுக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். இவர்களுக்கான வசதிகள் பூரணமாக கிடைப்பதற்கு அரசு ஆவண செய்ய வேண்டும். சுகாதாரத்துறையினர், தாதியர்கள் போன்றோர் கடந்த சில நாட்களாக, வாரங்களாக தங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் கிடைப்பதில்லை என்பதை இட்டு ஆங்காங்கே ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே அரசு அவர்களை நல்ல முறையில் கவனிக்க வேண்டும். அவர்களது நியாயமான கோரிக்கைகளை கவனத்திற்கொண்டு அவர்களது சேவையை நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும். இருந்தாலும் வைத்தியத்துறையையும் சுகாதாரத்துறையையும் சுயமாக இயங்க விடாமல் இன்று இராணுவத்தினர் அந்த கோவிட் தொற்றின் செயலணிக்குள் அவர்களை உள்வாங்கி இருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய விடயமாக சுகாதாரத்துறையினர் கூட பார்க்கின்றார்கள். அவர்களது கைகள் கூட நியாயமான தங்களது சேவைகளை செய்து கொள்வதற்கு முடியாமல் இருக்கின்றார்கள். இன்று முதல் தடவையாக இந்த பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்திருந்த முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் தனது 44 தொடர்ச்சியான பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் சில ஆக்கபூர்வமான ஆழமான கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் கூட மக்கள் ஆணையை வழங்கி இருக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டை நன்றாக கொன்று நடத்துவதற்காக அமைச்சரவை இருக்கின்றது, பிரதமர் இருக்கின்றார், ஜனாதிபதி இருக்கின்றார். அவருக்கு கீழே செயலாளர்கள், பணிப்பாளர்கள் பல துறையிலும் இருக்கும்போது சுகாதாரத்துறையினர்
அவை சார்ந்த நிபுணர்கள் இந்த கோவிட் தொற்றை ஒழிப்பதற்கு பாடுபட்டிருக்கும் போது இராணுவத்தின் தலையீடு அதுக்குள் இருப்பதை அவர் கண்டித்திருந்தார். உண்மையிலேயே வரவேற்கத்தக்கது. இந்த கோவிட்-19 மக்கள் பல விதத்திலும் இன்று மிகவும் கஷ்டத்திற்குள்ளாகி இருக்கின்றார்கள். அவர்களது தோள்களிலே சுமக்க முடியாத சுமைகள் இன்று சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையிலேயே இப்படி கோவிட் தொற்றினால் தங்களது அன்றாட தொழில்களை இழந்திருக்கும் கூலி தொழிலாளிகள், விவசாயிகள், மீன்பிடி தொழிலாளர்கள் போன்றோர் மிகவும் கஷ்டமான சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த அரசு என்ன செய்கின்றது? எரிவாயு விலையை, எரிபொருள் விலையை உயர்த்தி இருக்கின்றீர்கள். இந்த எரிபொருள் விலை உயர்வினால் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்பவர்களோ விவசாயத்திற்கு தங்களது மின் பம்பிகளை, நீரிறைக்கும் பம்பிகளை பாவிப்பதற்கோ மிகவும் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றார்கள். ஆட்டோ சாரதிகள் கூட மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். இதனால் என்ன நடக்கின்றது? அடிப்படை வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழும் மக்கள் மேலும் மேலும் துன்பங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இங்கு இந்த கோவிட் தொற்றினால் முதலாளிமார் தங்களது வரி சலுகைகளை பெற்று தங்களது வியாபாரத்தை கொண்டு நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பெரிய பெரிய வியாபாரிகள், சிறு வியாபாரிகள், வங்கிகளிலே கடன் எடுத்தவர்கள் தங்களது வங்கி கடன்களை கட்ட முடியாமல் திண்டாடுவதற்கு மேலாக கூலி தொழிலாளிகள் பசியினால் வாடுகின்றார்கள். முதலாளிமார், பெரிய பெரிய முதலாளிமார் தங்களது வாழ்வாதாரத்தை மேல் உயர்த்தும் போது அடிமட்ட மக்களது வயிற்றிலே நாங்கள் அடிக்கும் ஒரு நிலைமை உருவாகி இருக்கின்றது. இதற்கு எல்லாம் மேலாக இன்று எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் கப்பல் இந்த நாட்டிற்கு வந்து இந்த எமது கடல் பரப்பை அழித்ததன் ஊடாக பல கஷ்டத்தின் மத்தியிலே கடல் தொழிலாளர்கள் வாழ்வது மாத்திரமல்ல, கடல் உணவை உண்பதற்கு கூட இந்த நாட்டிலே மக்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். பல பாகங்களிலும், இலங்கையின் பல பாகங்களிலும், மேற்காக இருக்கலாம், தெற்காக இருக்கலாம், வடக்காக இருக்கலாம், இன்று கிழக்கில் கூட பல கடலாமைகள் இறந்து கரை ஒதுங்குகின்றன. டொல்பின்கள் கரை ஒதுங்குகின்றன. ஊர்காவல் துறையிலே ஒரு திமிங்கிலம் கூட கரை ஒதுங்கி இருக்கின்றது. ஆனால் ரசாயன பகுப்பாய்வுக்கென்று அதன் பாகங்களை எடுத்து செல்லும் சம்பந்தப்பட்ட துறையினரும் அரசும் அந்த கடல் உயிரினங்கள் இறப்பதற்கான காரணத்தை கூறுகின்றார்கள் இல்லை. அதை மக்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு மேலாக இன்னொரு விடயத்தை நான் கூற வேண்டும். சந்தோஷமான விடயம், நேற்று இந்த சபையிலே அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச அவர்களினால் பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தை மீள் பரிசீலனை செய்வது, நீண்ட காலமாக சிறையிலே வாடிக்கொண்டிருக்கும் எமது உறவுகளை, அரசியல் கைதுகளை விடுதலை செய்வது சம்பந்தமாக ஒரு அறிக்கை இங்கு விடப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையிலேயே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதை வரவேற்கின்றது. இந்த விடயம் நீங்கள் 2009 பிறகே செய்திருக்க வேண்டும். 2009 12,500 போராளிகளை புனர்வாழ்வு அளித்ததாகவும் அவர்களில் 3,500 பேருக்கு தொழில் வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுத்ததாகவும் கூறும் நீங்கள் ஒரு சில நூற்று கணக்கான போராளிகளை 30-40 ஆண்டுகளாக சிறையில் வைத்திருப்பதை பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே சிந்தித்திருக்க வேண்டும். இன்று இந்த நாடு ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகை, அமெரிக்க காங்கிரசிலே அறிக்கை என்பனவற்றின் ஊடாக சர்வதேசத்தின் அழுத்தங்கள் வரும்போது இதை செய்ய வலிக்கின்றீர்கள். இருந்தாலும் காலம் கடந்த ஞானமாக நாங்கள் அதை வரவேற்கின்றோம். நீண்ட காலமாக சிறையில் உள்ளவர்கள் மாத்திரமல்லாமல் கடந்த காலங்களிலே முகப்புத்தகங்கள் மூலமாகவும் வேறு பல சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாகவும் சில சிறிய குற்றங்களுக்காக தங்களது பதிவுகளை பதிவு செய்தார்கள் என்பதற்காகவும் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் அவர்களை பிடித்து நீங்கள் பிணையில்லாமல் அந்த சிறைகளிலே அடைத்திருக்கின்றீர்கள். அவர்களை கூட நீங்கள் மாற்ற வேண்டும். பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நீங்கள் மீள் பரிசீலனை செய்யக்கூடாது. பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை முற்றுமுழுதாக இந்த நாட்டிலே ஒழித்தீர்கள் என்றால் தான் இந்த நாடு சுவீட்சமடையும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 78 ஆண்டு
78ஆம் ஆண்டு ஜே.ஆர். ஜெயவர்தனா அவர்களினால் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் ஊடாக இந்த நாட்டிலே நடந்த போராட்டத்தை உங்களால் முடிவுக்கு கொண்டு வர முடிந்ததா? இல்லையே. 2009 எத்தனையோ நாடுகள், வெளிநாடுகள் உதவி செய்ததன் காரணமாகத்தான் இந்த போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தீர்கள். இன்றைக்கு அதே நாடுகள் உங்களுக்கு இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு உதவி செய்த அதே நாடுகள் உங்கள் மேலே பல பிரச்சனைகளை, பல திணிவுகளை திணிக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் தான் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை மீள் பரிசீலனை செய்வதற்கு நீங்கள் முற்படுகின்றீர்கள். நேற்றைக்கு முதல் நாள் கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் வியாழேந்திரன் அவர்கள் பாதுகாப்பு உத்தியோகஸ்தர் மட்டக்களப்பு அவரது பாதுகாப்பு உத்தியோகஸ்தர் ஒருவரை சுட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார். தனக்கும் அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அமைச்சர் கூறியிருந்தாலும் ஒரு போலீஸ்காரருக்கு எந்த விதமான ஒரு அதிகாரமும் இல்லை ஒருவருக்கு மரண தண்டனை வழங்குவதற்கு. அவர் ස්තුතිකරුවන්තුමා ඊළඟට කරු සෙල්ව රාසා ගජේන්ද්‍ර මැතිතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 6ක කාලයක් තියෙනවා. அவைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற மதிப்புக்குரிய தலைவர் அவர்களே, இன்றைய தினம் இந்த கோவிட் தொற்றை கையாளுதல் மற்றும் ஏனைய தேவைகளுக்கான குறைநிரப்பு பிரேரணை மீதான இந்த விவாதம் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இடத்திலே இந்த கோவிட் தொற்றை கையாள்வது தொடர்பிலே இந்த அரசாங்கம் எவ்வாறு செயற்பட்டிருக்கிறது என்பது தொடர்பாக நாங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கின்றது. என்னை பொறுத்தவரையிலே இந்த கோவிட் தொற்று விடயத்திலே அரசாங்கம் இதனை கையாள்வதிலே ஒரு முழுமையான தோல்வியைத்தான் சந்தித்திருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த கோவிட் தொற்று விடயத்தை கையாள்வதில் அரசாங்கம் சுகாதாரத்துறையினரிடம் அந்த பொறுப்பை கையளிக்காமல் அந்த துறை இந்த வைரஸ் தொடர்பான நிபுணத்துவம் பெற்ற வைத்தியத்துறை சார்ந்தவர்களை முதன்மைப்படுத்தாமல் இது தொடர்பான எந்த விதமான அறிவுகளுமற்ற இராணுவ தரப்பினை இந்த தொற்றை கட்டுப்படுத்துகின்ற இந்த செயலணிக்கு பொறுப்பாக நியமித்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே இதை கட்டுப்படுத்துவதில் அரசாங்கம் பெரும் தோல்வியை கண்டிருக்கின்றது. அத்தோடு அரசாங்கத்திடம் இருக்கின்ற இனவாத சிந்தனைகளும் இந்த தோல்விக்கு ஒரு பிரதானமான காரணமாக இருக்கின்றது. இதன் காரணமாக இன்று இந்த தொற்றானது சமூக பரவல் அடைந்திருக்கிறது என்பதனை அரசு ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பது ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது. கோவிட் பெருந்தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் விவகாரத்தில் அரசாங்கம் வடகிழக்கில் இனவாதமாகவே நடந்து கொள்கின்றது. கோவிட் பெருந்தொற்று ஏற்பட்டு 1.5 வருடங்கள் கடந்துள்ள போதும் கூட வடக்கு கிழக்கு பகுதியில் உள்ள வைத்தியசாலைகளில் வைத்தியர்கள், தாதியர்கள் மற்றும் மருத்துவ ஆய்வுக்கூட உதவியாளர்கள், சுகாதார தொண்டர்கள் போன்றவற்றிற்கான பற்றாக்குறைகளை நிரப்ப அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவில்லை. கோவிட் தொற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான PCR இயந்திரம், அதன் சோதனைகளை விரைவுபடுத்தும் தேவைப்படும் RNA எக்ஸ்ட்ராக்டர் போன்றவற்றை போதிய அளவுக்கு வழங்கவில்லை. இப்பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான MLT உத்தியோகத்தர்களும் பற்றாக்குறையாகவே காணப்படுகின்றது. கோவிட் தொற்றாளர்களை தனிமைப்படுத்தி பராமரிக்கும் நிலையங்களில் அடிப்படை வசதிகள் பெரும் பற்றாக்குறையாகவே உள்ளது. வடமாகாணத்தில் உள்ள 114 வைத்தியசாலைகளிலே 30 வைத்தியசாலைகளுக்கு மட்டுமே தாதியர்களுக்கான காடர் உள்ளது. அந்த 30 வைத்தியசாலைகளிலும் உள்ள காடர்கள் கூட 2016ஆம் ஆண்டிற்கு பின்னர் மீளாய்வு செய்யப்படவில்லை. இந்த 114 வைத்தியசாலைகளிலே 30 வைத்தியசாலைகளில் மட்டும்தான் காடர்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த அரசு, இந்த சுகாதார அமைச்சு எந்தளவு தூரத்திற்கு இந்த வடமாகாணத்தை பாரபட்சமாக நடத்துகிறது என்பதனை இதிலிருந்தே நாங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். இதே போன்று வைத்தியர்களுக்கும் வைத்திய நிபுணர்களுக்கும் அதற்கான காடர்களும் கூட மீளாய்வு செய்யப்படவில்லை. வடமாகாணத்திலே 250 வைத்தியர்களுக்கு பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. அதே போன்று 1000 தாதியர்களுக்கான பற்றாக்குறை நிலவுகின்றது. தாதியர்களுக்கான மருத்துவ தொண்டர்களுக்கான பற்றாக்குறை 600க்கு மேல் காணப்படுகின்றது வடமாகாணத்திலே. இந்த வடமாகாணத்திலே கடந்த 15-20 வருடங்களுக்கு மேலாக யுத்த காலத்திலே வைத்தியசாலைகளிலே தொண்டர்களாக பணியாற்றிய தொண்டர்கள் கிட்டத்தட்ட 400 பேர்
கடந்த 3 மாதமாக வடமாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்துக்கு முன்பாக போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த கொரோனா தொற்று காலத்திலே இந்த தொண்டர்களுக்கான பற்றாக்குறை பெருமளவில் நிலவுகின்ற பொழுதில் கூட அவர்களை கூட நியமிப்பதற்கு அரசாங்கம் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளையும் எடுத்திருக்கவில்லை. மொத்தத்திலே வைத்தியர்கள் பற்றாக்குறை, தாதியர்கள் பற்றாக்குறை, சுகாதார தொண்டர்கள் பற்றாக்குறையோடு வடமாகாண சுகாதாரத்துறை எவ்வாறு இந்த கோவிட்டை கையாள முடியும் என்பதனை அரசாங்கம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இது தமிழர்கள் என்பதற்காக வேண்டுமென்றே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு புறக்கணிப்பாகவே நாங்கள் இதனை கருதுகின்றோம். கோவிட் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதற்கு முகம் கொடுக்கும் வடக்கு சுகாதாரத்துறையினர் இவ்வளவு ஆளணி பற்றாக்குறையுடனும் வழக்க பற்றாக்குறையுடனுமே செயற்பட வேண்டியுள்ளது. இந்த நெருக்கடி நிலையிலும் வைத்தியசாலைகளை மாகாண நிர்வாகத்தில் இருந்து மத்திய நிர்வாகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் முயற்சியில் மத்திய அரசாங்கம் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்கின்றது. மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகாதாரத்துறையின் மீது அழுத்தங்களை பிரயோகித்து அவர்களாகவே விரும்பி வைத்தியசாலைகளை மத்தியின் கீழ் கொண்டு செல்வதற்கு கோரிக்கைகளை விடுக்கின்ற மறைமுக நகர்த்தல்களை அரசாங்கம் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றது. இந்த செயல்பாடுகள் இனவாத நோக்கத்தில் இந்த கோவிட் பேரழிவு நேரத்தில் கூட கோவிட் சிகிச்சைகளை வழங்குவதற்கு பதிலாக மாநிலத்தில் இருந்து மத்திக்குள் அதிகாரங்களை பறித்தெடுக்கின்ற முயற்சியிலே தான் அரசு தீவிரம் காட்டுவதை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. கோவிட் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு போதுமான அளவு கோவிட் தொற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு தேவையான PCR இயந்திரங்கள் மற்றும் அதற்கான MLT உத்தியோகத்தர்களும் தேவைப்படுகின்றது. வடமாகாணம் முழுவதற்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமே PCR பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் சோதனை முடிவுகள் வெளிவருவதிலே நீண்ட தாமதம் ஏற்படுகின்றது. கோவிட் பரவல் வேகமாக நடைபெறும் பொழுது அதனை கண்டறிவதற்கான சோதனைகளும் வேகமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். வடக்கில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற இயந்திரங்களை கொண்டு மருத்துவத்துறை தம்மால் முடிந்தளவு சிறப்பாக செயற்படுகின்றது. ஆனாலும் தொற்றின் வேகம் அசுர வேகத்தில் பரவுவதன் காரணமாக அதற்கேற்றளவு சோதனைகளை வேகமாக மேற்கொண்டு முடிவுகளை விரைவாக வெளிப்படுத்தும் வகையில் வடக்கில் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் PCR இயந்திரங்களும் அதற்கான RNA எக்ஸ்ட்ராக்டர் இயந்திர கருவிகளும் அங்கே வழங்கப்பட வேண்டும். அதற்கான MLT உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் வல்லுநர்களும் மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் போன்றவர்களும் நியமிக்கப்படல் வேண்டும். ஆனால் இதற்கான எந்த நடவடிக்கைகளையும் அரசு மேற்கொள்ளவில்லை. ஆனால் கோவில் பரவல் ஏற்பட்டு 1.5 வருடங்கள் கடந்து இதற்கான நடவடிக்கை அரசு மேற்கொள்ளவில்லை. இந்த நிலைமைகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த 40ஆம் ஆண்டிலிருந்து சுதந்திரத்திற்கு பிற்பாடு தமிழர்களை அழிப்பதற்கு குடியேற்றங்களை செய்து தமிழர்களை இல்லாதொழிப்பதற்கு நீங்கள் சிந்திக்கின்றீர்களே தவிர தமிழர்களுடைய கல்வி உரிமையை பறிப்பதற்கு தமிழர்களுடைய பொருளாதாரத்தை அழிப்பதற்கு நீங்கள் சிந்தித்து வந்த காரணத்தினால் இன்று இந்த நாடு இந்த மோசமான கடன் நெருக்கடிக்கும் சீனாவுக்கு நாட்டை விற்க வேண்டிய அளவுக்கு உங்களை கொண்டு சென்று விட்டிருக்கின்றது. மந்திரிතුමා ගරු වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්‍රීතුමා ගරු උදයකුමාර මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2ක කාලයක් තිබෙනවා. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, கௌரவ வருணலியனகே அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள சபை ஒத்துழைப்பு பிரேரணையான பெருந்தோட்டத்துறையை பாதுகாப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பிரேரணையாகும். ஏனென்றால் தற்போது பெருந்தோட்டத்துறை வீழ்ச்சி பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பது என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த பெருந்தோட்டத்துறை பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் தற்போது வரை இலங்கை தேயிலைக்கான மதிப்பு உலகளாவிய சந்தையில் மிக அதிகமாக இருக்கிறது. சிலோன் ட்ரீ என்ற நாமத்திற்கு தனி மரியாதை இருக்கிறது. ஆகவே அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே அதன் நம்பகத்தன்மையை காப்பாற்றும் வகையிலே அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் தற்போது கொரோனா பிரச்சனையின் காரணத்திலும் இலங்கைக்கு அந்நிய செலவாணியை ஈட்டு தருவது பெருந்தோட்டத்துறையாகும். அந்த பெருந்தோட்டத்துறையிலே முக்கிய பங்கு வகிப்பது தேயிலை துறையாகும். ஆகவே அந்த தேயிலை துறையையும் பெருந்தோட்டத்துறையையும் சரி அதில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டியதே அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். ஏனென்றால் இலங்கை தவிர்ந்த தேயிலை உற்பத்தி செய்யும் அனைத்து நாடுகளும் அந்த தேயிலை உற்பத்தியிலே புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. அந்த தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது இளைஞர் யுவதிகள் அதிகமாக ஆர்வமாக அந்த தொழில்துறையில் ஈடுபடுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அப்போ இலங்கையிலும் அந்த புதிய தொழில்நுட்பங்கள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதோடு தொழிலாளர் எண்ணிக்கையில் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையிலே அதனை நடைமுறைப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஏனென்றால் பெருந்தோட்டத்துறையில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்கள் ஒரு நாகரிகமிக்க தொழிலாக அதை கருதுவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலே ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர் யுவதிகள் வேலை வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஆக அந்த இளைஞர் யுவதிகளை அந்த பெருந்தோட்டத்துறையின் பால் ஈர்ப்பதற்கான நடவடிக்கையை அரசாங்கம் ஏற்பட வேண்டும். ஏனென்றால் ஒரு காலத்திலே 4,50,000 தொழிலாளர்கள் இருந்த நிலையிலே தற்போது 1,50,000 குறைவான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் என்ன? அந்த பெருந்தோட்டத்துறையிலே காணப்படும் பல்வேறு விதமான குறைபாடுகள், சம்பள பிரச்சனை, அடக்குமுறை, கெடுபிடிகள் போன்ற காரணத்தால் தொழிலாளர்கள் இந்த பெருந்தோட்டத்துறையை விட்டு விலகி செல்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் தற்போது பெருந்தோட்டத்துறையிலே
பயிரிடப்படாத தரிசு நிலங்கள் காணப்படுகின்றன. அந்த தரிசு நிலங்களிலே தேயிலை பயிர் செய்யப்பட வேண்டும். அதன் மூலமாக அதிகமான இளைஞர் யுவதிகளை வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கலாம். அத்தோடு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்ள முடிகிறது. தேயிலை தொழில்துறையை வினைத்திறன் மிக்கதாக அதிகரிப்பதற்காக அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் அந்த தோட்ட நிர்வாகத்துக்கும் ஒரு சுமூகமான நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும். என்னெல்லாம் தற்போது 1000 ரூபாய் சம்பளம் அதிகரிப்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும் அந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் அந்த நிர்வாகத்திலே பல்வேறு விதமான முரண்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. நாளாந்தம் அவர்கள் போராட்டங்களும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் நடைபெறுகிறது. இந்த 1000 ரூபாய் சம்பளத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அந்த பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் பல்வேறு இன்னல்களை முகம் கொடுக்கிறார்கள். அது 1000 ரூபாய் பெற்று தர வேண்டும் அளிக்க வேண்டும் என்றால் 20 கிலோவுக்கு குறைவான சம்பளத்தை பெற வேண்டும் என்று அந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் நிர்பந்தம் செய்கிறார்கள். அதனால் அவர்களுக்கு வாரத்திலே ஓரிரு நாட்கள் மட்டும்தான் வேலை வழங்கப்படுகிறது. அப்போது ஓரிரு நாட்கள் வேலை வழங்கப்போது தேயிலை உற்பத்தியும் குறையும். ஆகவே நமது நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும். ஆகவே இது தொழிலாளர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமல்ல, இது தொழில்துறை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை. ஆகவே இந்த பிரச்சனை அனைத்துக்குமே துறை சார்ந்த அமைச்சர் என்ற ரீதியில் நீங்க பொறுப்பு வாய்ந்து அதற்கு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பது. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ගරු වේලුකුමාර් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2ක කාලයක් ලැබෙනවා ඔබතුමාට. ගරු මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද වෙනකොට අපි දන්නවා රටේ විශාල ලෙස ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඩොලර් ඉගකම නිසා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවත් ලබා ගැනීමට බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. කොවිඩ් එක්ක අපිට ඩොලර් උපයා ගන්න තියෙන මාර්ග ඇයිරිලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ටුවරිසම් එකෙන් ඩොලර් අපිට උපයා ගැනීමට තිබ්බ අවස්ථාව, ඒ වගේම විදේශ ශ්‍රමිකයන් අරා ඩොලර් උපයා ගන්නට තිබ්බ අවස්ථාව ඇයිරිලා තියෙනවා කොවිඩ් එක්ක. නමුත් මේ තේ කර්මාන්තයේ අපි දන්නවා අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් බිලියනයක් අපි ආදායමක් ඇටියට ලබා ගන්නවා. ඉතින් ඒ ශේත්‍රය මේ රට වාලා තියෙනකොට ලොක්ඩවුන් කරලා තියෙනකොටත් මේ තේ කර්මාන්තය මේ ශේත්‍රය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් මේ ශේත්‍රය රැක ගැනීම වෙනුවට රජය මේ වෙනකොට මේක කඩාකප්පල් කරන්න වැඩ කටයුතු කරගෙන යෑම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් කියන එක කියන්න ඕනේ. එඳ මේ ඇමතිතුමා දන්නවා මේ ශේත්‍රය තුළ ලියාපදිංචි සේවකයෝ 1,85,000ක් පමණ ඉන්නවා. ලියා නොපදිංචි ඒ සේවකයන් ගත්තාම 70,000ක් පමණ ඉන්නවා. කුඩා තේවතු හිමියන් 5,00,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ඍජුව මේකට සම්බන්ධ වෙන. ඉතින් මේ සියලු දෙනාම මේ කාලය තුලත් අපි දන්නවා රටට අවශ්‍ය මේ ඩොලර් ටික උපයා ගන්න ඒ නිෂ්පාදනය ලබා දෙන ඒ කටයුත්තේ නියැලී ඉන්නේ. ඉතින් රජයක් ඇටියට අපි අවශ්‍ය ඒ පෝර ටික ලබා දීමේ වැඩ කටයුත්ත අපි කරන්නට ඕනේ කියන එක මම මතක් කරනවා. ඉතින් කාබනික මේ පෝර අපි ගත්තාම ඉන්දියාව වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් කෙන්යාව වෙන්න පුළුවන්, චීනය වෙන්න පුළුවන්, කොහෙවත් තේ කර්මාන්තය තුල මේ කාබනික පෝර භාවිතා කරමින් 5%වත් ප්‍රතිශතයක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ හින්දා මේ පිළිබඳව මේ රසායනික පෝර තානම් කරලා තියෙන එක පිළිබඳව නැවත සලකා බලලා කෙටි කාලයක් තුලදී ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට ඕනේ කියන එක මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා දීර්ඝ කාලයක් පුරාම වතු කම්කරුවන්ගේ ඒ සේවකයන්ගේ දෛනික පඩිය රුපියල් 1000ක් කරගැනීමේ ප්‍රශ්නය තිබ්බා. ඒකට ගැසට් එකක් නිකුත් කරා. රුපියල් 1000ක් ලබා දෙනවා කිව්වා. ඒ වුණාට ඔබතුමා දන්නවා අද මතුවලා තියෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය රාජ්‍ය වැවිලි සංස්ථාවෙත් ඊයේ පෙරේදා වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට දළු කඩන්නට ඕනේ කිලෝග්‍රෑම් 17යි 18ක් ප්‍රමාණයක්. නමුත් දැන් 22ක් 25ක් ප්‍රමාණයක් කඩන්නට ඕනේ කියන බල කරනවා. ඒක මේ කම්පැනි වල කළමනාකරුවන් මේ රාජ්‍ය වැවිලි ආයතන වල සුප්‍රින්ටන්වරු මේක මේ අතට අරගෙන තියෙන්නේ. අතට අරගෙන බල කරනවා. දැන් ඇමතිවරයෙක් ඉන්නවද, ආණ්ඩුවක් තියනවද, කම්කරු කොමසාරිස්වරයෙක් ඉන්නවද කියන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන අසරණ තත්ත්වයකට. ඒ හින්දා මම ඇමතිතුමාගෙන් විශේෂයෙන්ම මං ඉල්ලනවා මේ පිළිබඳව ඍජුව සම්බන්ධ වෙලා මේ ශේත්‍රය රැක ගන්නට කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි කරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු රාධකෘෂ්ණන් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 2ක කාලයක් ඔබතුමාට වේනවා කරු. මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අද දින මම හිතන්නේ මං කලින් කතා කරා ඇමතුමාට විස්තර කිහිපයක් මං කිව්වා. දැන් කතා කරන්න යන්නේ එක විෂයක්. දැන් පෝර ගැන අපි කතා කරන්න ඕන. මොකද කාබනික පෝර පාවිච්චි කරලා තේ කර්මාන්තත් නැත්නම් අපේ අල වගාවත් එළවලු වගාවත් කරන්න අමාරු. නමුත් මේ වෙලාව මම තේ කර්මාන්ත ගැන කතා කරනකොට තේ කර්මාන්තය වැඩ කරන කම්කරුවන් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ කම්කරුවන්ට දැන් වෙච්ච අද වෙලා තියෙන සිද්ධිය ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ.
මම හිතන්නේ මේ රටේ කම්කරු නීතියක් වතු වලට තියනවද නැද්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් ආගන්න ඕන. මොකද පෞගිය දවස්වල රුපියල් 1000ක් පඩි වැඩි කරාට පස්සේ කම්කරු නීතියක් නැහැ. සුප්‍රීටන්ඩන්ට්ලා නැත්තම් වතු අධිකාරීවරු ඒගොල්ලන් තමුන්ට ඕන විදියට පරිපාලන කරන්න දළු කිලෝ 20ක් 25ක් කඩන්න කියලා බල කරනවා. පඩි දෙන්න නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ සුබසාධන කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න නැහැ. කිසිම දෙයක් දෙන්න නැහැ. මොනාරි ඩොමස්ටික් ඉන්ක්වයරි එකක් කරනවා. මිනිස්සු එළියට දානවා. උසාවියට ගෙනියනවා. පොලිසියට ගෙනියනවා. නමුත් ඒගොල්ලන්ට කිසිම සාහනයක් කිසිම ඩිසිප්ලිනයක් වතුවල නැහැ කියලා තමයි මට අද කියන්න මේ අවස්ථාව මම උපයෝග කරනවා. ඒකින්ද ඔබතුමා මං හිතන්නේ මේ නිමල් සිරිපාල සිරිවැල් මත්මත් මෙතන හිටියා නම් හොඳයි. මේ රටේ දැන් කම්කරු නීතියක් නැහැ. මං හිතන්නේ අර පෝට් සිටි එකට දීලා තින්නේ නීතියක් වාගේ මං හිතන්නේ මේ වතු වලට දැන් නීතියක් අදලා තිනවා කිසිම නීතියක් මේ කරන්න එපා කියලා. එහෙමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. වෙනම ආයතනයක් වාගේ මේක යනවා. ඒක නිසා කරුණා කරලා ඔබතුමා මේ සිද්ධිය ගැන මෙදියත් වෙලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ උසාවියේ තියෙන නඩුව ඉවර කරලා මේ කම්කරුන්ට දෙන සාහනයක් ගැන කතා කරලා ඒ පඩි නියම විදියට දෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම මම හිතන්නේ මේ රටේ සුද්දා වතු කරේ ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව JEDB ප්ලාන්ටේෂන් දෙකම කරා. දැන් ප්ලාන්ටේෂන් ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකකට දීලා තිනවා. ඒ වගේම සුළු පරිමාණ තේ කර්මාන්තකරුවන්ට දීලා තිනවා. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම කවුරු කරොත් වැඩ කරන්න ඕන අර කම්කරුවා. ඒ කම්කරුවන්ගේ ප්‍රශ්නේ කවදාවත් නැති කරන්න බැරි නම් මේ ආයතනය නැත්තම් මේ කර්මාන්ත දියුණු කරන්න කවදාවත් බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔබතුමා දක්ෂ ඇමති කෙනෙක්, ඔබතුමාගේ තාත්තාත් දක්ෂ ඇමති කෙනෙක් මේ රටේ. ඒක නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමා මේකේ මැදිහත් වෙලා මේ කර්මාන්ත දියුණු කරන්න ඔබතුමා කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.